में चा नबी का झंडा ऊंच में चा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहरा हो पुकारो रसूल अल्लाह যতক্ষণ আওয়াজ না দেবে ততক্ষণ ছাড়বো না হ্যাঁ ছাড়বো না আর বুড়ি মাও শোনাবো না যদি আওয়াজ না হয় বুড়ি মাও শোনাবো না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ এই কোচিরা তোরা দিবি আওয়াজ এই বুড়িমা গজলের বই আছে আর এই বুড়িমা আছে আর এই যে বুড়ি এখনো রয়েছে ব্যাগের মধ্যে আওয়াজ দে তোদের তো আমি ফ্রি ফ্রি এমনি তো দিয়ে দিচ্ছি বল আমি কত ভালো বল তোদের ফ্রি ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি তো কি বদমাইশরা জোরে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ এখনো ভাই যদি এখানে প্লেস থাকতো আমি নিচে যেতাম নিচে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে গজল গাইতাম তবে শর্ট জায়গা ছোট জায়গা ওই জন্য আমি যেতে পারছি না এখান থেকে একটু আওয়াজ চেয়ে নিচ্ছি ভাই প্লিজ সবাই মিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ चर्चा अपने दिल चर्चा उच्च में यो नबी का झंडा उच्च में यो नबी का झंडा घर घर में लहरा हो पुकारो रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सबाई बोल बोल रसूल अल्लाह एक सेकंड বাচ্চার আওয়াজ দিচ্ছে কি এই তো ভয় লাগে না ভয় লাগে তুই আওয়াজ না দিয়ে খাচ্ছিস কেন রে এই মোটা ভাই বাঁশ দাও তো একটা বাঁশ দাও কত বাঁশ দাও এই তোর ভয় করে না এবার যদি একটা বাচ্চা আওয়াজ তোরা না দিয়েছিস সত্যি সত্যি এবার আমি বাঁশ নিয়ে বাবা একটা বাঁশ টাস দেন না আমার কাছে একটুখানি দেখি বাঁশ নিয়ে নিচে যাব ঠিক আছে মনে থাকবে তোদের আমি খুব ভালোবাসি করছি আর যদি একবার রেগে যাই আমি তো স্বরূপানা মানুষ তোরা আমার ফু দিবি আমি উড়ে যাব কিন্তু মোটা ভাইকে না হবো এবারে বুঝতে পারি মজা সবাই মিলে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ এই তো বাঘের মতন আওয়াজ তাহলে আমরা কার বাচ্চা জোরে বল কার বাচ্চা দূর পাগল বাঘের বাচ্চা হতে যাবি কেন মানুষের বাচ্চা কি ছেলে বলে বলো দিন বাঘের বাচ্চা হয় নাকি বাঘের মতো আওয়াজ হবে জোরে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ রাসূলুল্লাহ कहना ऐसे हमको प्यार है जो भी यारा लगा उसका तेरा पार है सरकार की आमद मरहबा क्या कहना है मरहबा कहना है মারহাবা বলতে হবে ঠিক আছে যে নবী দুনিয়ার বুকে না আসলে আমরা কেউ আসতাম না সবাই মিলে আমার ভাইরা যারা গজলকে ভালোবাসেন যারা আমার নবীকে ভালোবাসেন একবার সবাই মিলে হাত তুলে একবার চোখ বন্ধ করে আওয়াজ দেন না দেখে মারহাবা বলে দেখে সরকার কি আমদ সরদার কি আমদ और ऊंचा बोलो 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 सब मिलकर बोलो आवाज निकालो सब मिलकर बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो मरहबा या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सबाई बोलो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह अरो जोरे जोरे रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह नूर है ज़माना सुबह है सब है बिलादार नूर है ज़माना सुबह है सब है बिलादार नूर है ज़माना सुबह है सब है बिलादार पर्दा उड़ता है किसका सुबह है सब है बिलादार पर्दा उड़ता है किसका सुबह है सब है बिलादार नूर है ज़माना सुबह है सब है बिलादार नूर है ज़माना सुबह है सब है बिलादार पर्दा उड़ता है किसका सुबह है सब है बिलादार पर्दा उड़ता है किसका सुबह है सब है बिलादार आईने हुकूमत सिखाया चला जा आईने हुकूमत सिखाया चला जा आलम में रंग बदला
सुबह सबे बिलादार आलम में रंग बदला सुबह सबे बिलादार बारा रबियो लंगल तेरे झलक जा सके बारा रबियो लंगल तेरे झलक जा सके चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादार चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादार चमका दिया नसीबा सुबह सबे बिलादार तुम दिखाए गए उन चर्चा अपने दिल चर्चा नबी का झंडा घर 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 लहरा हो पुकारो जा रसूल अल्लाह जा जा पुकारो रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह शमाई बालो जा रसूल अल्लाह जा जा हबीब अल्लाह शमाई बालो जा या हबीब अल्लाह